Oras, hatod ka nato sa Camel Soy Sauce. Mga higala, karong September 16, Monday, ang mid-month sale sa tanang mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. Nai 10% discount ang tanang mga Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3, with free CBG and ECG on selected branches only. Sa September 16, Monday, ang mid-month sale sa tanang mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches for longer life. Si Tata Turno, nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Na ako'y pulit dayo nagpa-check up ko sa doktor. Ingon ang doktor nga magpa-opera jud ko din. Daghan akong ni try kog mga herbal pero wala man jud, so ni try ko aning Paragis na nakapalit mig 20 pieces. Okay na akong pamati, wala na ako mag-bleeding. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bila-Bila Herbal Oil kaysa Paragis Bila-Bila. Dili na ka, mag-agwanta pa. Gulyat gano ka? Sakit akong kalawasan dyan. Tungod tingali ni sa daghan akong trabaho ganiha. Problema bagod na. Dali, haplasan ko ikaw og SED Liniment Oil. Mao ni milagrosong haplas nga hinimo sa SED Marketing. Muwag tagnis panuhot, pamaol, panakit sa kalawasan, dysmenorrhea, paso, bisan katul-katul, kagid, kuto sa kabataan, tikangkang. Ilikay pa kita sa dengue kung manghaplas ka sa SED Liniment Oil. Wow! Dali ko pa yan ang akong gibati niyang yaplasan ko nimo og SED Liniment Oil. Tinuod yun nga milagrosong haplas. SED Liniment Oil, produkto sa SED Marketing Incorporated. Camel, sukang puti, sasuan mo alam mo. Camel, sukang puti, maunag yun imong mapili. Camel, sukang puti, sasuan mo palami. Camel, sukang puti, anita na ang sikreto sa lami. Si Grace, magdemo sa among mga mekaniko bahin sa accident insurance. Mabalian, maipit o maigo man sa trabaho, basta insured mo, paningkamutan namong naamoy makuha. Benefits are subject to policy contract provisions. Sun Life Grepa. Gets ka na mo, kami manubag para nimo. Sun Life Grepa. Gets ka na mo, kami manubag para nimo. Skip the traffic and enjoy faster, smoother, and scenic drives. Experience the convenience of Cebu Cordova Link Expressway or CC Lex. Make sure to use and load up your CC Lex RFID before your trips. Reload easily with the MPT Drive Hub app or over-the-counter via EasyPay partners. You can also visit the CC Lex customer service centers near the CC Lex Toll Plaza. For your CC Lex RFID concerns, message us at Cebu Cordova Link Expressway's official Facebook page. What are you waiting for? Use Cebu Cordova Link Expressway and your CC Lex RFIDs today. Blessed day, everyone! Ako po si Venus Ra. Akala ko conquering the universe was the ultimate. But there's more. Dahil tinawag ko ako ng Panginoon for a major, major purpose. To guide the youth, help communities, and to bring others closer to Him. Kaya I take care of my health through proper diet, exercise, and MX3 capsule. I am ready to serve. Kasi para sa Panginoon, hindi lang ako fourth runner-up. First place ako sa puso niya. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.